เป็นเครื่องบินอันอื่น Welcome to Stockholm. We have landing 5 floor design. Pues bienvenidos a Estocolmo, donde hemos aterrizado a las 5 menos 5 hora local. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign. Receive calls and use the data services on your mobile phone and handheld electronic devices. Larger electronic devices must remain switched off in snow. Please be careful when opening the overhead lockers and make absolute pleasure having you on board with us today. We apologize for the delay in our arrival, but we look forward to seeing you again soon. Thank you for choosing Dwelling. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga completamente y la señal de cinturones se apague. Dispositivos electrónicos pueden utilizarse sin restricciones. Los dispositivos más grandes, como ordenadores, deberán estar apagados y asegurados.